حسب ما سمعت موقف جون لوك ميلانشون كان جيدا. Hamas est donc sorti dans une action de guerre contre Israël parce qu'il y a une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, et c'est le sujet de tout ce qui se passe là-bas. J'ai condamné la violence dont je savais qu'elle allait instantanément se déchaîner. Et vous saviez tous, quand cette nouvelle vous est arrivée, que la violence allait se déchaîner. Je l'ai fait de la manière suivante. Je dis je beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Parce que mon nom est une fois de plus mis à toutes les sauces et qu'on m'attribue toutes sortes de positions qui ne sont pas les miennes, mais que des gens commentent ensuite. Et comme on la répète 10 fois, à la 11e, le crétin qui la répète fait comme si c'était une évidence et produit son précieux avis sur le sujet. Jusqu'à un sondage où on interroge, paraît-il, des gens pour leur demander s'ils sont d'accord avec mon refus de condamner le Hamas. Ce qui, naturellement, n'a rien à voir avec ma position. Dans le cas où vous l'auriez oublié, je vais vous la relire, c'est un tweet, ça ne prend pas beaucoup d'espace. J'ai dit, toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose. Là, on est dans les premières heures du combat. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Cessez le feu. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle de 2 États, conformément aux résolutions de l'ONU. Voilà un document qui ne met pas tout le monde sur le même. كان كلام معقول جدا، معقول جدا. بل هذا الكلام اللي قاله هو الآن تقريبا هو اللي كان موقف الغرب الرسمي العام، وهو أن يكون هناك دولتين، أن لا يكون هناك معاناة للناس الفلسطينيين، لا يقتل المدنيين من الجانبين، لا تكون هناك يعني كلام جدا. لكن قامت عليه القيامة في فرنسا ولم تقعد. الشيء الجميل في ميلانشون أنه لا يتراجع، ليس من السياسيين أو الذي يتأقلم مع الأجواء ومع الأوضاع ويتراجع ويروندي لي زونغل ومش عارف. ثبت على موقفه بالرغم من هجمة إعلامية شديدة جدا خاضها ضده الإستابليشمنت وخاضتها ضد اليمين المتطرف. ولذلك أنا أقول لإخواننا هؤلاء اللي يقفوا هذه المواقف حتى عندما تختلفون معهم في نقاط، لازم الناس ماهوش ياخذ موقف من هذا والله قالوا هذا مانيش عارف أنا مش عارف يدعم الشذوذ وكذا. تدعم الشذوذ، في دعم الشذوذ تعترض عليه ما دام هذا هو موقفك. في دعم الحق الفلسطيني تكون معه ما دام هذا هو موقفك. ما لازمش تحبس في تستاغني في نقطة. القضايا هي كا بار كا هنا، وهنا تقول هنا وين يقال للمسيء أسأت وللمحسن أحسنت. لأن هذه الأصوات الغربية العاقلة أو على الأقل المتوازنة مهمة جدا، وإلا المسلمين في أوروبا وفي الغرب عموما راح يشهدوا another نخت of crystal. لتعرف بالكريستال نخت، والكريستال نخت لمن لا يعرفها هي ليلة تقرير ذبح اليهود في ألمانيا، عندما اتخذ زعامات النازية قرار، طبعا هتلر كان عمل عليهم القرار بأن يبدأوا في ذبح اليهود، وقد ذبحوا الملايين ملايين.